أخيبا وكزاجرن وطن دبداب نفرتن صحافي شامبل ميكائيل جبر نغوس ترجم جبر ميكائيل فسايه ازو صحف زي كابتا the downfall of an emperor هايل سلاسي of Ethiopia and the dark creeping coup التبل شامبل ميكائيل جبر نغوس تصحفت مصحف اب معراف شدشته كاب قص 215 كساب 221 كاب زلو صحف ستترجمو خوينو بقداماي درجة أزنتاوي زقربعيو أمان أبوتاتن عبيت عدن إرترا نتقادل تدقوم أبي توبيا لوت خمز متسان درق من محداراو تقناخ قبر مدب كمزلوون نخردقوم عدل ترخيبوم تقادلتين نات نتقبرو زنبرو برتاو قالسخ قدفو يخليوم زبل تسفا أحدره ممزاز إرتراوي أمانيل عند ميكائيل كم وانا أم حدار إرترا دما كم حد مرآيا نايتلوتي تغيرو ترائي ازي نشجر إرترا أقاليلو زرائي تعزبتو دما كابتن قدا إرتران حزبي إرتران زكايدو زنبره عطب قالسن زنبرو تحت مرداتا زبقس نبره آمان حزبي إرترا مسارتاو بوليتيكاو حطو كم زلوون شجر إرترا خفتح انت خوينو دما ازي مسارتاو بوليتيكاو حطو خملس كم زلوون ايستو علن بز مسر دما حزب ختم اسمرا نتوم اب كبابتا ختم زنبرو تقادلتي نخرخبوم كل زكال زبلن خغبر نا امانيل عند ميكائيل عززو امانيل بوغنو ازر كبزي نت امونغو منغستن تقوم تنزل شجر زفتحيلو امنن نابهانا صلزب كمرح زخل معباله يزبل سمعيت احدرن بزغر ملكو دما نابتخاب كتما اسمرا ناب سمين 30 كيلومتر رحيقة تركب وك زاجر باشحات زقصر حزب خدمو نتقادل تناي كلتين حرنتاو منقسقاسات مالت تحاين حزباو غنبار حرنت إرتران رخبوم بتشعو امونغو كلتين منقسقاسات دكايد زنبرو حد صبوق زي تسمعهم قال بوليتيكاون قعد نبرو ملقسبات دما بغندو امونغو كلتي ودبات عرق خفطرالو بمبال نابو زخدو نيروم يوم قال دمان ازمادو من عرختو من مركاب ويون بوحدو بزعبوهم حبريتان مركابن بزعبا حقنيا مرقص نايتن ودبات مفلاطن زخدو نبرو بزعبا زرأيون سمعون صبصاب كقربو زخدو كالوت منغستاو اكالات دما نيروم يوم اتي اب سمين زنبرن اسدرق دما مستن ودبات زراخب كوميتي خسدد مديبو نبره يخون دا امبر بزحزل لو حزبي نابت اخيبا خيد مسرعيه اتوم تقادلتي مست حزب بمخان نسراوي درق بمتقع نصانت كوجي خيليوم بمبال فرح حدرمو نتوم تقادلتن حزبن بحبار ببومبا خدبدبوم مدباوصه حيل اير سقمت خوست تعززه اتن اسدرق دما اتي نتقام تخر ازغده حزبي كل ناتوم دغافيو اتم شفاتو دما حزبم سلازرخبو لوم مشت ناب اسمرا بمئتاو نمدبر ريدي خوقصاصرون نصانتهم كوجنيوم بمبال نتغباراتو مخني كغبر فتنه ابتماساسال غزي دما بناي بعلو تبغسو اوان اتعوجه امانيل بزعبات معبالتات شعون شعو نامان حبرو دحيرو دما نعاي نغرني امان بقصبت ناب اسمرا بررمو نتتمديبو زنبره دبدابوم دو كم زبل غبرو بدحرز دما اتاو كوميتي شماغله مستومني حرنت تقالستن زنبره ركب داغم گمت كتغبرلو وسنت مستراخبو دما قدامنتهم امنغوتهم كلته منقسقاسات عرقي مغبار زبل كونه محدرا ايتوبيا خالق زي تصبيه تقاومو غطمو إرتراويان تتصاوت تخعص أجري
بسنكت مصوات انتقصيلهم بزعبا هيوتهم كاب تغادلت زمصوم زنبره مفرراح ام مدب ግጥማት ካብ ምጽዋት አቋረጹ እዚ ኩነታት እዚ ነትን ኡስደርግ አቆጥዖ ምክንያቱ ድማ እቲ ስጉምቲ ከም ቀጥታው ተቃውሞ መንግስቲ ስልጣንን ነቲ ኣብታ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ዝነበሮ ናይ ምክልኻል ዓቕምን ገይሩ ስለ ዝረአየ ነበረ እቶም ተጻውቲ ድማ ጾታ ክጽል ከም ዘለዎን ኣድላይ ዘበለ ሓለዋ ክግበረሎም ምዃኑን አረጋገጸሎም እቲ ኣብ ኤርትራ ፍሉጥ ዝኾነ ስፖርታዊ ኩዕሶ እግሪ ምቁራጽ ማለት ድማ አሉታው ፖለቲካው ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ተኣመነ ይኹን ደኣምበር እዚ ናይ ሰራዊት መምርሒታት ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ኣቦ እምበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ይድነቃቸው ተሰማ ብዛዕባ ዝኹነታት ዝምልከት 10 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻብ ናብ ደርግ ኣቕረበ ጽማቕ ናይቲ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ዝንበብ ነበረ ኤርትራውያን መስረት ዓንዲ ሕቆን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን እዮም ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኣህጉራዊ ጾታታት ተሳቲፎምን ንኢትዮጵያ ዓቢ ሽም ኣምጽዮምላን እዮም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረት ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ንኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ውን ዓበይት ተጻወቲ ከተቐርብ ክኢላ እያ ሓደ ሰብ ብፍላይ ድማ ተጻዋታይ ኣንጻር ድሌቱ ወይ ውን ብፍርሒ ተዋሒጡ ንኽጻወት ምግዳድ ፍረ ኣልቦ እዩ በመጀመርያ ደረጃ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ወይ ወታደራት ጾታ ክርኢሎም ዝመጹ ተዓዘብቲ ክህልውን እዮም ካልኣይ ድማ ተዓዘብቲ ኣብ ዘይብሉ ጾታ ሓለዋ ምክያድ ትርጉም ኣልቦ እዩ ብሓጺሩ ኤርትራውያን ተጻወቲ ካብ ጾታ ነብሶም ተግሊሎም ንኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ነድሕሪት ሙግታት ማለት እዩ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ድማ ኣድላይ ስጉምቲ ንኽትወስዱ ብማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ሓደ ናይ ደርጊ ኣኼባ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝርከቡ ክኢላታት ፖለቲካ ንሽግር ኤርትራ ከጽንዕዎ ከም ዘለዎም ሓሳብ ኣቕረበ እቲ ሓሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐባልነት ረኸበሞ እቲ ዕዮ ነታ ሽዑ ዝቆመት ጉጅለ ክኢላታት ተዋህበ ይኹን ደኣምበር እቶም ክኢላታት ዝተባህሉ ኣባላት ተኾኑውን ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሮ መረኣያ ካብቶም ኣባላት ደርግ ብዝኸፍአ መልክዑ ዘይሚዛናዊ እዩ ነይሩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ካብቲ ብክኢላታት ተገብረ መጽናዕቲ ዝኾነ ዝጠቅም ነገር ክርከብ ኣይተኻእለን ጽማቕ ጸብጻብ ናይታ ጉጅለ ከም ዝስዕብ ዝብል ነበረ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣካል ኢትዮጵያ እያ እምበራጦራውያን ግን ምእንቲ ረብሖም ክብሉ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ፌደሬሽን ኣንጻር ድሌት ናይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ኣሚኑ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ጠለበ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኸውን ገይሮም እዮም ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ እቲ ዝነበረ ምምሕዳር ስለ ዝተበላሸወ ኤርትራውያን ከም ግብረ መልሲ ናይ ዝምዕባለ እዚኦም ብረት ብምልዓል ተቃውሞኦም ገሊጾም ስለዚ ኣይኮነን ዶ ምስ መራሕቲ ናይዞም ኣብ ዝሃለው ይሃሉ ነጻነት ወይ ፌደሬሽን ክጠልቡ ዝኽእሉ ተቃውምቲ ዝርርብ ክግበር መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዞም ጠለባት እዚኦም ክቕበልዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ምስ ጠለባቶም ምስማዕ ማለት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ሕፍረትን ክብርኻ ምጉዳልን ዘመልክት እዩ ብተወሳኺ ከምዛ ዓይነት ሕድገት ነታ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ጅቡቲ ንገብሮ ጠለባት ቀጥታዊ ዕንቅፋት ዝፈጥር እዩ ዋላ እኳ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኤርትራ ካብ ሕቶ ናይተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ካልኦት ብሄራት ዝተፈልየ ምዃኑ ኣፍልጦን ተሃብዎ ካብ ርእሰ ምሕደራን ላዕሊ ዝኾነ ነገር ሕድገት ክገብሩ ግን ድልዋት ኣይኮኑን እዚ ርእሰ ምምሕዳር እዚ ድማ ብጻዕርና ኤርትራ ተቓለስቲ ከም ዝተረኸበ ኮይኑ ክሕሰብ የብሉን በመሰረቱ ንኤርትራ ርእሰ ምምሕዳር ክወሃባት ኮይኑ ከም ውጽኢት ሰናይ ግብርን ጽቡቕ ድሌት ኢትዮጵያ ከም ዝተዋህበን ከምዚ ዓይነት ርእሰ ምሕደራ ድማ ንኻልኦት ኣውራጃታት ውን ንኣብነት ሓረር ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክወሃብ ከም ዘለዎ ዝቕበልን ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ እቶም ብዘይ ኤርትራን ናይ ባሕሪ ኣፍደጋን ህላዊ ኢትዮጵያ ከም ዘመናዊት ሃገር ክሓስቡ ዘይክእሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንተኽእሎ ነጻነት ኤርትራ ዝኾነ ቦታ ይገደፍሉን ብተመሳሳሊ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምልዓላት ንኻልኦት ክፍለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ንትግራይ ከይጸሉ ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ቁልጡፍ መፍትሒ ክህብሉ ደለዩ ደርግ ካብ ናይ ኤርትራ ሓላፊ ጸጥታ ሓደ ኣገዳሲ ጸብጻብ በጽሖ እዚ ድማ ሰፊሕን ካብ ኩሎም ካልኦት ጸብጻባት ዝተፈልየን ነበረ ጸሓፊ ናይቲ ጸብጻብ ኮሎኔል ጸጋዬ ደፈርሻ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ንኣስታት 10 ዓመታት ክሳብ ደርግ ናብ ስልጣን ዝመጻሉ ግዜ ከም ሓላፊ ጸጥታ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ እቲ ጸሓፎ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ክጽሞቕ ይከኣል ኣብ መጀመርታ ናይቲ ፌደሬሽን
ኤርትራ በማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ ኣዝያ ማዕቢላ ነበረት እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ዘይ ኤርትራውያን ማለት ኢትዮጵያውያን ከም ኣመሓደርቲ ላዕለዎት ሓለፍትን ፖሊስን መኮንናትን ኮይኖም ክምዘዙ ይጀመሩ ካብ ንጉዳይ ህዝቢ ንውልቃው ረብሖም ዝያዳ ቀዳምነት ክብዎ ስለዝጀመሩ ነቲ ዝነበረ ምሕደራ ኣባላሸዎ ምስ ምስራዝ ፌደሬሽን ድማ ጭቆናን ምዝመዛን ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ወሰኸሞ እቲ ዝተቆጥዐ ህዝቢ ብረት ብምልዓል ተቃወመ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብኽልቲኡ ወገን ብዙሕ ደም ክፈስስ ከሎ እቲ ቃልሲ ድማ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ሰላማዊ ፍታሕ ክወሃቦ እውን ዳግማይ ፌደሬሽን ክምለስ እውን ተኽእሎ ዘለዎ ይመስልን ጉዳይ ኤርትራ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ተዘይክኢሉ ድማ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዝበዝሕን ክኸውን እዩ ደርግ ኣብ መጀመርታ ነዚ ጸብጻብ እዚ ከም ሓደ ንጉዳይ ኤርትራ መፍትሒ ዘምጽእ ጽቡቕ መሰረት ገይሩ ረኣዮ እንተኾነ እቲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ተስፋ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ክጸንሕ ከኣለ ምኽንያቱ ድማ ደርግ ተቃወምቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጽቡቕ ርክብ ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል መጠንቀቕታ ካብ ጨንፈር ሰሜን ስለ ዝበጽሖ ነበረ እዚ ዜና እዚ ንደርግ ኣነቃቕሖን ሰውራ ኤርትራ ቀስ ብቐስ ናብ ካልኦት ክፍለ ሃገራት ክልሕም ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ፈጠረሉን ብድሕሪ እዚ ደርግ ነቲ ናይ ሰሜን ንኡስ ደርግ ንኣመሓዳሪ ትግራይ ልኡል ራስ መንገሻ ስዩም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኸውዕሎን ዝኾነ ስልኳ ተቃወምቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ደው ንምባል ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶብ ጽኑዕ ቁፅጽርን ሓለዋን ክግበረሉ ኣዘዘ እቲ ናይ ትውልዲ ሓረጉ ካብ ትግራዋይ ሃፀይ ዮሃንስ ዝኾነን ንልዕልቲ ኣይዳ ደስታ ጓልጓሉ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝተመርዓወን ልኡል ራስ መንገሻ ሓደ ካብቶም ዝፍርሑ መስፍናዊ ገዛእቲ ደርቢ ነበረ በዚ ምኽንያት ብዙሕ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጽዋዕ እኳ ተነበረ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናፈጠረ ነቲ ጉዕዞ የደናጉዮ ነበረ ምኽንያቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተኸይዱ ክእሰር ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነበረ ንምምጻእ ደርግ ናብ ስልጣን ከም ዝተቃወመ ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ምስ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ይግመት ነይሩ እዩ ሽዑ ንሽዑ ኣይተታሕዘን ምኽንያቱ ድማ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንህዝቢ ትግራይ ከለዓዕል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይፍራሕ ስለ ዝነበረ እዩ ኣማን ነቲ ጉዳይ ከኣልዮ ከም ዝኽእል ቃል ስለ ዝኣተወ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከውዕሎ ሓላፍነት ተዋህቦ እንተኾነ ልኡል ራእሲ መንገሻ ብዛዕባ እቲ ተወጢኑ ዝነበረ ነገር ሓበሬታ ረኸቦ እሞ ካብ ሃገር ወፀ ካብዚ ግዜ ዝንድሓር ደርግ ልኡል ራእሲ መንገሻ ከምልጥ ዝኸኣለ ብሓገዝ ተቃወምቲ ኤርትራ እዩ ብመረብ ኣቢሉ ናብ ከበሳታት ሰራየ ካብኡ ድማ ተሓኤ ብውሑስ መገዲ ናብ ሱዳን ወሲዳቶ ብምባል ደምደመ እታ ንዕኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ከተውዕል ናብ መቐለ ዝተላእኸት ፍልይቲ ኣሃዱ ነታ ምስቶም ካልኦት ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝተኣስረት በዓልቲ ቤቱ ልዕልቲ ኣይዳ ደስታ ሒዛ ተመለሰት ሓገዝ ኤርትራውያን ንልኡል ራእሲ መንገሻ ነቲ ደርግ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ምንቅስቓሳት ዝነበሮ ዘይምትእማን ሰማይ ኣዕረጎ ከም ሳዕቤኑ ድማ ከምቲ ብገለ ናይ ደርግ ኣባላት ስበኸሉ ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ኤርትራ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ክህልዎ ዝነበሮ ዝኾነ መደባት ገደፎን ንወታደራዊ ሓይሊ ከም እንኮ ኣማራፂ ገይሩ ረኣዮን ብግብሪ ድማ ኤርትራ ብፖለቲካውን ወታደራውን መዳይ ከተመሓድራ ዘይትኽእል ኮነቶሞ ምብልሻው ናይቲ ኩነታት ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ምዃኑ መሊሱ ገደደ ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ድማ እቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ ንኡስ ደርግ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኾነን ኣንጻር ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ ድማ እቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ ንኡስ ደርግ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኾነን ኣንጻርቶም ኣብ ከባቢ ስመራ ዝነበሩ ተቃወምቲ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንምክያድ ፍቓድ ክወሃቦ ብቐጻሊ ጠለበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራት መንግስቲ ህዝቢ ንምርዓድ ንጹሃት ተቐማጦ ስመራ ብጅምላ ቀተሉ እንተኾነ እቲ ብወታደራት ዝተወስደ ናይ ጭካነ ተግባራት ነቲ ህዝቢ ርዒዱ ኢዱ ከም ዝህባ ይገበሮን ብኣንጻር እኳ ደኣ ኣብ ከተማታት ከም ኣባላት ምስጢራዊ ስርሒት ኣብ ሜዳ ድማ ከም ተጋደልቲ ብምዃን ብዙሓት ኤርትራውያን ነተን ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ክጽምበርዎን ጀመሩ እቲ ኩነታት ንኤርትራውያን ናይ ሞትን ህይወትን ኮኖምን ምስ ደርግ ብምዃን ዝርእይዎ ናይ መጻኢ ተስፋ ሰኣኑን ደርግ በቲ ዝኸይድ ዝነበረ ኩነታት ተሻቐለሞ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ህልው ኩነታት ጸጥታ ንምጽናዕን ንምግምጋምን በቲ ንገዛእ ርእሱ ከም ሓላፊ ጸጥታ ዝቐመጠ ኮሎኔል ተስፋይ ወልደ ስላሴ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ኣስመራ ለኣኸ
እታ ጉጅለ ምስቲ ጠንቂ ምብልሻው ኩነታት ጸጥታ ዝኾነ ናይ ሰሜን ንኡስ ደርግ ዘተየት ተስፋይን ጉጅሉኡን በቲ ንኡስ ደርግ ዝተዳለወ ናይ ተግባራት መደብ ተዋህቦሞ ናብ አዲስ አበባ ምስተመልሰት ነቲ ሰነድ ከምናታ ጸብጻብ ጌራ ኣብቲ ኣማን ዝተረኽበሉ ናይ ደርግ ኣኺባ ቀረበቶ እቲ ጸብጻብ ከም ዝብል ነበረ ኩነታት ኤርትራ ካብዝን ላዕለ ክሓምቕ ኣይክእልን እዩ እቶም ናይ ሓርነት ተቓለስቲ ካብን ናብን ኣስመራ ከም ዝደለይዎ ይኣትውን ይወፅን ኣለዉ ሓይሊ ፖሊስ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ግምት ዝወሃቦን ምሳና ኣሎ ክትብለውን ዝከኣል ኣይኮነን ተስፋዬ ነቲ ኣብታ ከተማ ዝፍጸም ዝነበረ ቅትለት ተማሃሮ ኣብ ጸብጻባ የእተዎን ቀድሚኡ ብዙሓት ሰባት በኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ማለት ስልኪ ከም ዝተሓነቑ ካብ እምናት ምንጭታት ጸብጻብ በፂሕኑ ነይሩ እዩ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ግዳያት ድማ ኣብ ስዊዝ ተማሃረን ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስረቁጠባ ዝነበረን ዶክተር ጴጥሮስ ሃብተ ሚካኤል ነበረ በዚ መሰረት ድማ ንኮሎኔል ተስፋዬ ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተባህለ ቅትለት ፈጺሞሞ እንተኾይኖም ሓተትክዎ እንተኾነ ኮሎኔል ተስፋዬ ንሕቶይ ካብ ምምላስ ኣድሓርሓረ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጸብጻብ ኮሎኔል ተስፋዬ እቶም ወታደራት ነቶም ተቃዋምቲ ሃዲኖም ክሕዝዎም ተዘይተፈቂድሎም እቶም ተቃዋምቲ ነቶም ወታደራት ሓደ መዓልቲ ደቂሶም ከለው ሓደጋ ብምውዳቕ ኣሲሮም ክወስድዎም እዮም ይብል እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን በቲ ንኡስ ደርግ ተደጋጊሙ ዝተባህለ እዩ ብተወሳኺ እታ ጉጅለ እቶም ኣብ ሓይሊ ፖሊስ ዝነበሩ እሞ ነቲ ስርዓት እሙናት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ናብተን ካልኦት ክፍለ ሃገራት ኢትዮጵያ ክምደቡ ከም ዘለዎም እማመ ቀረበት እቲ ንደርግ ዘሰንበደ ድማ ኮሚሽነር ፖሊስ ኤርትራ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጎይቶኦም ገብረዝጊ ምስ ብዙሓት መኮንናቱን ወታደራቱን ናብ ተሓኤ ምጽምባሩ ነበረ ኣስታት 100 ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ካብ ኤርትራ ናብ ካልኦት ክፍለ ሃገራት ተቀየሩ ማዕረ ቁጽሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ድማ ናብ ኤርትራ ተመደቡ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኩነታት ከህድኦ ዝኽእል እንተኾይኑ ድማ ገና ቀሲልካ ዝርአ ነበረ ድሒሩ ግን ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ብፍቃድ ሲሳይ ብልምዲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣፋኝ ጓድ ብዝብል ትፍለጥ ጸረ ሸፋቱ ኣሃዱ ዝተባህለት ቀንጻሊት ጉጅለ ምምስራቱ ተፈልጠ ኣባላት ናይ ዝኣሃዱ ካብ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዝተዋጹ ነበሩ እታ ንመንእሰያትን ተማሃሮን ካልእ ህዝቢ ስመራን ዝቐተለት ድማ እዛ ናቱ ጉጅለ ነበረት ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብተን ሓርነታዊ ምንቅስቃሳት ተጸምበሩ ገለ ካብኦም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ በዓል ኮማንደር አንዶም ገረዝጊሄርን ሌተናር ኮማንደር ኣማረ ርእሶምን ይርከብዎም ኣማን እቲ ጉዳይ ሰላማዊ መፍትሒ ክናደየሉን ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ጥራይ ክረአን ዝብል ሓሳብ ደፍኣሉ ኮሎኔል ተስፋዬ ብናይ ኣማን ሓሳብ ሕጉስ እኳ ተዘይነበረ ዝኾነ ግብረ መልሲ ግን ኣይረኣየን ዕዮኡን ምፍጻም ድማ ምስ መንግስቱ ብምዃን ብድሕሪ መጋረጃ ክሰርሕ ጀመረ እዚ ህሞት እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቱን ተስፋዬ ወልደስላሴን ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ጸጥታ ዝነበረ ነዊሕ ናይ ስራሕ ዝምድና ዘማእዘነ ነበረ ኣብ ወንበር ናይቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ ንኡስ ደርግ ሜጀር ነሲቡ ታየ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ካብ ቁጽጽር ወጻእ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ዝተውዓለ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክፍኖ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መደብ ቴሌቪዥን ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን ጥራይ ዝፍኖ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ እንኮ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ድማ እቲ ካብ ቃኘው ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ኣሜሪካ ጥራይ ነይሩ እቲ ሓሳብ ድማ እቲ ካብ አዲስ አበባ ብቐጥታ ናብ ህዝቢ ዝበጽሕ ሓበሬታ ነቲ ብዛዕባ ቃልሲ ኤርትራን ተጋደልትን ብሕሹኽሹኽ ስማዕ ዝነበረ ወረ ከበርዑኖ ይኽእል እዩ ዝብል ነበረ ነሲቡ ነዚ ፍጻመ እዚ ነቶም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበሩ ኣስታት 7000 ወይ ልዕልኡ ዝኣኽሉ ወነንቲ ቲቪ ምስ ቋንቋ ኣምሓርኛን ባህሊ ኢትዮጵያን ከም ዝላለዩ ብምግባር ከም ሓደ ንኣተሓሳስቦኦም ክቕይር ዝኽእል ዕድል ገይሩ ረኣዮ ደርግ ነዚ ሓሳብ ዝተቐበሎሞ ነቲ መደብ ዝኸውን 700,000 ብር ዓመታዊ ባጀት ሰልዐ ኣነ ማለት ሻምበል ሚካኤል ድማ ምስ ሚኒስትር ዜና ርክብ ክገብርን ትግባረ ናይቲ መደብ ክከታተልን ተመደብኩ እንተኾነ ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበልኩዎን ድሒሩ ድማ ልጅ ሚካኤል ናይ ሽዑ ሚኒስትር ዜና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስተሓተተ
تلفزيون إرترا قدامنا تايكونن بمبال حسابو بنصورة غمته بخمز دما اتمدب تقارصه حدا أمريكا وجبار سناي أبتي أبقانيو زنبره وتحدراو مدبر أمريكا كاب أسمرا زوصلو زنبره غزي بمنقدي مدب صبوق تسفاز تبهله أمول عالم زفلت حكمنا ومربب زمناو أقولقلت حكمنا خمسرت حساب أغربه كمز عينت حاجز عبد أمزلوون حزب دما بزح كرب حالو زخلن مدب ينيرو انتهون الدرق دحر نويحن أدكا من كتع حادق المخونت بمقمات نت حاجز تقبله نص دما اتمدب أما أكل إثيوبيا أمبر أب إرتراك خفتن كتكلن يبولون زبل نبره أب زق زيزي أب سمين زنبر خفال درق أب إرتراز اللو دباي تواقاتي كاب قص مدرن مدفع زبل علامة بمحاز وتهدراو سرحيت مفتسام بزي عرفت السرحلو زنبره قزيه ينيرو بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخيلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بزتخال متن أو وشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايد مرأيا ناي زخا تاريخ هيوت حربኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ عبدل قادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم جبر سلاسة طبقات ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ جنرال أمان عندهم برهانا بصلمات وزت زعمسلو لعل 35 مبوقلاوያን مصحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرغحه مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراوያን كبن مبالن نإيرتراوያን صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكففالن مصحفتي إيرتراوያን زنطفو والقصباتن تكالاتن ترداديو الناصرحه نعبيت سنه صحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرچخم اب حبرات منግስታት አሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍት ይኹን مرچخم زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحفنا بأنببتن مقرب سمايات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلهم عينت ورقتن جبرن برتعوا قحتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح صحفكم كإلا عنقا حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرح لكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بصحنا بسرحنا كتعقبهم Ah